Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadari khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Wa qala Allahu ta'ala fi ayatil ukhra. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Inna kunna munzirin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man qama lailatal qadri imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Marsyukur kita tu Allah subhanahu wa ta'ala nadung mangalehen dihita nikmat iman dan Islam, nikmat kesehatan dan kesempatan, sehingga dalam keadaan iman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, insyaallah semoga kita bisa melaksanakan ibadah dengan sempurna di bulan suci Ramadan pada tahun ini. Bersolawat kita imatu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, imana marlapaskon Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mendoah kita tu Allah subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan nian itaon sudena dilehen oleh Allah subhanahu wa ta'ala ima syafaat ni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat saulakon. Arana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nadung mandokon tuhita sesudena bahasona kelak di hari yaumil kiamat adalah halak na paling berhak mendapatkan syafaat ni Nabi. Aktsaruhum alayya salatan, ima halak na bahat membaca solawat tu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin dan muslimat, pemirsa Mui Palas TV rahimakumullah. Adong pe judul tausiah ta di arina sadarion ima mengenai Lailatul Qadar. Lailatul Qadaron hadiria ima tuhita kaum muslimin dan muslimat sekali dalam setahun. Oleh karena itu setiap muslim dan muslimat hendaknya bersungguh-sungguh ima menjalaki Lailatul Qadar. Mudah-mudahan di tahun on kita mendapatkan Lailatul Qadaron. Pemirsa Mui Palas TV rahimakumullah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar.
sesungguhna kami menurunkan Al-Quran ima di malam Lailatul Qadar ning Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lailatul Qadaron merupakan satu malam na mulia di sisi ni Allah Subhanahu wa Ta'ala, malam yang agung dan malam yang penuh dengan keberkahan serta ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala mandokon tuhita sasudena, wa ma adaraka ma Lailatul Qadar. Ibotohamu dehe ahadonai dokon Lailatul Qadar. Lailatul Qadari khairum min alfi syahr. Lailatul Qadari itu adalah lebih baik daripada 1000 bulan. Idokon Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam ayaton bahasona Lailatul Qadari lebih baik humdenggan daripada 1000 bulan. Seandainya kita beribadah tu Allah Subhanahu wa Ta'ala sekali sadari di luar daripada Lailatul Qadar, maka ketika kita beribadah pada malam Lailatul Qadar, nilai pahalanya dibandingkan dengan di luar daripada Lailatul Qadar, pahalona ima sabahat 1000 bulan. 1000 bulanon mulai hita etongkon majolo tu tahun, 1000 bulanon mar kurang lebih 80 tahun 4 bulan. Ise halak namar ibadah tu Allah Subhanahu wa Ta'ala di malam Lailatul Qadar, baik ia melaksanakan solat, menghidupkan malam Lailatul Qadar dengan membaca Al-Quran, pabahat zikir tu Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka halak nai nakinin diberikan keampunan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta dia akan mendapatkan pahala di lehen Allah Subhanahu wa Ta'ala di sia pahalo sabahat, pahalo maribadah 80 tahun 4 bulan. Pemirsa Mu'i Palas TV dimanapun Anda berada, rahimakumullah. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mendokon di dalam surat Al-Qadar, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidni rabbihim min kulli amr. Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan malaikat-malaikatnya pada malam Lailatul Qadar, dan ar-ruh yakni malaikat Jibril alaihissalam fiha biidni rabbihim min kulli amr. Mereka turun untuk menyelesaikan urusan di permukaan bumi Allah Subhanahu wa Ta'ala ini. Salamun hiya hatta matla'il fajar, sehingga di borng ini di malam Lailatul Qadari sejahteralah, mendapatkan ketenangan dan kedamaian orang-orang yang beriman dan beribadah tu Allah Subhanahu wa Ta'ala hatta matla'il fajar, hingga terbitnya waktu fajar. Pemirsa Mu'i Palas TV rahimakumullah, Allah Subhanahu wa Ta'ala menginginkan orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di malam Lailatul Qadar hendaklah bersungguh-sungguh untuk mencari dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ima di malam Lailatul Qadari. Akhraja Syekhani, dikeluarkan oleh dua syekh, yakni Imam Bukhari dohot Imam Muslim, an Aisyah radhiyallahu anha qalat, dari Aisyah radhiyallahu anha dia berkata,
kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza dakhala al-asril akhiri, apabila masuk 10 hari yang terakhir di bulan Ramadan, shiddun ma'zarahu, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengencangkan kain sarungnya, ipakorob Nabi kain sarung ni Nabi, wa ahya lailihi, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menghidupkan malam Lailatul Qadari ima dengan beribadah tu Allah Subhanahu wa taala, wa aiqadha ahlihi, indahum Nabi sallallahu alaihi wasallam sajo namar ibadah tu Allah Subhanahu wa taala, melainkan ingoti Nabi sude keluarga nia, istri-istri nia, sehingga mereka bersama-sama, Nabi dan istrinya bersama-sama beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni di malam Lailatul Qadari. Keterangan on dapat kita ligin ima di dalam kitab Irsyadul Ibad halaman 46. Pemirsa Muipalas TV rahimakumullah, di dalam hadis na lain Nabi sallallahu alaihi wasallam mendokon tuhita sesudena tentang mencari Lailatul Qadar dan menghidupkan malam Lailatul Qadar. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qama Lailatul Qadari imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambih. Isi-isi ning Nabi halak na manjalaki Lailatul Qadar, ihidup konia Lailatul Qadari dohot ibadah tu Allah Subhanahu wa taala, baik dengan melakukan solat-solat sunnah, solat taubat, solat tasbih, dan berbagai macam solat yang lainnya, maupun membaca Al-Quran. Ipabahatia diborong ini membaca Al-Quran, kemudian ipabahatia merzikir tu Allah Subhanahu wa taala, ipabahatia meristighfar tu Allah Subhanahu wa taala, dan berbagai macam ibadah yang lain, bersedekah kepada orang yang berpuasa, ataupun memberikan makanan kepada orang yang tadarus membaca Al-Quran di malam Lailatul Qadari, imanan, karena iman kepada Allah Subhanahu wa taala, wahtisaban, dan dikarejooni sudah amali dengan penuh keikhlasan semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi, ghufira lahu ma taqaddama min zambih, niscaya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala ima dosa-dosa nia yang telah lalu ataupun sudah lewat. Pemirsa Muipalas TV rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyuruh kita untuk mencari Lailatul Qadar. Isuruh Nabi kita menjalaki Lailatul Qadari, aso dapat kita Lailatul Qadari. Usiata mungkin adong na 20, adong na 30, 40, 50, bahkan adong na dong lanjut usia 60 tahun, 70 tahun, bahkan lebih daripada itu. Mungkin barangkali na sujung ada do peda potia Lailatul Qadar, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menganjurkan tuhita anso menjalaki Lailatul Qadari. Andi gando waktuna kita menjalaki, menjago Lailatul Qadari. Di dalam hadis At-Tabrani, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, at-tamsuha fil asril akhiri fil asril awakhiri fa innaha witrun.
carilah oleh kalian Lailatul Qadar fil asril awakhiri fa innaha witrun, di dalam 10 hari yang terakhir, fa innaha witrun, maka carilah dia pada malam-malam yang ganjil. Fi ihda wa isrina, bisa jadi Lailatul Qadari di malam 20 sada, maka mari mahita jago malam 20 sada Ramadan ini beribadah tu Allah Subhanahu wa taala. Mana tahu Lailatul Qadari jatuh pada malam 20 sada, kita madung beribadah tu Allah Subhanahu wa taala. Au thalathu wa ishrina, atau malam yang ke-23, au khamsu wa ishrina, atau malam yang ke-25, au sab'a wa ishrina, atau malam yang ke-27, au tis'a wa ishrina, atau malam yang ke-29, au akhiri lailatin, sangape akhir daripada malam bulan Ramadan. Hari na terakhir melaksanakan puasa Ramadan diborngin nai on pe dihidupkan dicari Lailatul Qadari. Mana tahu Lailatul Qadari di malam na terakhir, sehingga kita dalam keadaan beribadah tu Allah Subhanahu wa taala. Faman qamaha imanan, isi halak na menjalaki Lailatul Qadari, ia hidupkan malam-malam Lailatul Qadari imanan wahtisaban, dengan iman dan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, maka Allah Subhanahu wa taala diampuni Allah dosa-dosa nia na telah lalu, wa ma ta'akhkhar, dan dosa-dosa yang akan datang. Pemirsa Muipalas TV rahimakumullah, terakhir, apabila kita seandainya kita dilehen oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan mendapatkan Lailatul Qadari ima di Ramadan tahun on, songon dia do atta ahado pangido atta tu Allah Subhanahu wa taala. Apakah kita akan meminta kekayaan kepada Allah? Sangaita pangido umur na ginjang, panjang umur, atau hita pangido pekerjaan, atau hita pangido kobun na luas tu Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan tuntunan, mana tahu hita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan malam Lailatul Qadar, maka mintalah keampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal ini dari Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia pernah menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Aisyah mengatakan, "Ya Rasulullah, seandainya au marsuodohot Lailatul Qadari, atau seandainya dilehen oleh Allah Subhanahu wa taala dia pengetahuan tentang akan datangnya Lailatul Qadar, nagit ro Lailatul Qadari sanga andigar rona ahado na nagit pangidood kutu Allah Subhanahu wa taala ning Aisyah mendokon Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam mendokot tu Aisyah, seandainya ro Lailatul Qadari dapat ko Lailatul Qadari ibotoho nagi ro Lailatul Qadari qawli, maka katakanlah Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, sesungguhnya engkau Maha Pemaaf, tuhibbul afwa, menyukai memaafkan, fa'fu anni, maafkanlah aku. Jadi
mangido moob do tu Allah subhanahu wa ta'ala mangido ampun. On ma seutama-utama pangidoan tu Allah subhanahu wa ta'ala manakala kita mendapatkan Lailatul Qadari. Bukanlah kita meminta harta, kita tidak meminta kekayaan, kita tidak meminta pangkat dan jabatan, tetapi yang kita minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala adalah kemaafan, keampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Pemirsa Muay Palas TV rahimakumullah. Adapun kesimpulan daripada tausiah kita ini adalah marilah kita bersama-sama bersungguh-sungguh untuk mencari Lailatul Qadar. Arana nasubinoto do peri tahun naro sanga mangulu do pehita, sanga bisa do pehita beribadah tu Allah subhanahu wa ta'ala di bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan yan kita mendapatkan Lailatul Qadari ima di bulan suci Ramadan di tahun on, sehingga bulan suci Ramadan on menjadi Ramadan na paling jeges, na paling denggan di dalam kehidupan ta. Barangkali on ma na bisa kami sampeon tu para pemirsa Muay Palas TV dimanapun Anda berada. On ma na bisa kami sampeon. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.